ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ସର୍ବୋପରି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବନେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବନେଇବାର ଅଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ଏକକ କରିବା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି। ପଞ୍ଚଦଳ ଷଷ୍ଠ ପିଢ଼ିର ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ ଠିକ ବାଟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକକ ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପଏଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜସ୍ୱ ପଇସା ସାଧାରଣ ସମୟ ବଞ୍ଚେ ଏଇଟା ହଉଛି एक देश एक निर्वाचन वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा आलोचना समस्त सहमति जेहेतु केंद्र सरकार गोटे सुचिंतित एकदम संस्कार धर्मी निर्वाचन प्रक्रिया को लागू करने जाऊँगी से क्षेत्र जनसाधारण मत ना दरकार थिला जेहेतु गणतंत्र जनसाधारण सर्वोपरि तेणु जनसाधारण मतामत नहीं आज समस्त निष्पत्ति क्रमे यह स्थिर है जदि वन नेशन वन इलेक्शन एक देश एक निर्वाचन प्रक्रिया लागू हुए निश्चित भाव जनसाधारण कल्याण समाज कल्याण उपयोगी हम एवं साधारण भाव खर्च काट ठू आरंभ कर समाज श्रृंखला एवं समाज विभिन्न प्रकार व्यवस्था को ठीक ठाक लागू करने एक योजनार आवश्यकता अच्छी समस्ते फिल कले एवं समस्ते मतामत देते एक व्यवस्था माने दीर्घमेयादी योजना हिसाब से लागू देश कल्याण एवं समग्र समाज द्वारा उपकृत हम एवं कम समय भितर गणतंत्र गोटे सुंदर पर्व हूँ निर्वाचन से निर्वाचन पर्व श्रृंखलित ढंग से सर कम खर्च सर लोकंर उपयोग सठिक मात्रा मयूरभंज जसीपुर निहार रंजन महांतों रिपोर्ट एसटीवी न्यूज ओडिशा 24।